pogledajde moja rane, pogledajde moja rane, sa rudnika na sve strane, pogledajde moja rane. Srbija je naša mila, Srbija je naša mila, raširila svoja krila. Srbija je naša mila. Tu mi je stala, a ovo sam crtao isto moje domaćinstvo. Ovo je kapija, ovo štala, kokošinjac, ovo stara kuća, ovo bunar u Botnjaku, ovo bila detaljna ispod kuće i ja deca me terala tako da ih crtam i ja nisam baš mnogo ni udešavao tu na tim vratima. Miodrag Pavlović, Dragomirac. U svemu samouk, građevinac i poljoprivrednik iz Dobrače. Pod stare dane postoje i samouk i slikar. I to priznat. Ljubog dana i Lazara, ljubog dana i Lazara i Miloša Obilića, ljubog dana i Lazara. Miodraže, koliko često slikate? Pa bezmalo svaki dan sad. Ne mogu da radim drugo ništa. I samo ne po ceo dan ne mogu. Ne mogu da sedim zbog kukova. Što sam aperisan. A inače sad nema drugog rada, samo slikarstvo. U stare dane. Poput zavičajnog hroničara, 80-godišnji izvorni umetnik kičicom beleži tople priče rodnog kraja. Prizori čednog seoskog života, netaknuti predeli i nostalgični portreti izazivaju sve veće interesovanje ljubitelja naive. Dragomirac, međutim, kaže da njegovo stvaralaštvo nije na prodaju. Zato svoja dela najradije poklanja i na sve strane sveta šalje upečatljive razglednice i Šumadije. Pa ima, u Siriji ima 5 komada, u Austriji 7, u Iranu 4, u Italiji ima 5-6 komada, u Makedoniji ima 2, tako da ima na dosta mesta. A kod nas u Srbiji ima svud, bezmalo u svakom gradu. Ovo kao devojka sa drugaricom leži pod jabukom na ćilimu i cveće oko njih. Svoju rodnu kuću gružanski naivac je pretvorio u atelje, a dvorište, štala, kapija, kokošinjac često su mu inspirativna podloga na kojoj život pretače u slike. Pa obično mi dođe u spavanju. Noću mi dođe slikan u glavu koju ću da crtam i sutra dan odmah počnem da je crtam da se ne izgubi iz glave. Ovo Kraljeva garda, vojnik sa sestrom. Ovo Titova garda, vojnik sa suprugom. Došla mu u posjetu, ovim došla sestra u posjetu. Ove 2 slike sam crtao dedu i babu, to su me terali unuci. Deda, nacrtaj tvojeg dedu i babu, kad umreš da nisi umro, da ostane dok smo mi živi, da imamo slike. I da im nacrtam konje, pošto deda Drago imao konje uvek, vodio s konjima mlade na venčanje i preturo ih. Obavezno mladu preturi sa mladoženjom. Napravi osmicu i popadaju. Pa pretežno su iz glave slike sve, samo oni manastiri, neki sam vidio, a neke i nisam. A kako se desi naslikate manastira, nikad ga niste vidjeli? I da me pitaš, ja ne znam. I onu sliku što sam nacrtao crkvu iz Pojazitova, nikad je vidio nisam. Koje god vidio, kaže u crkva iz Pojazitova. Čuvam ovce, mene čuva Nana. Čuvam ovce, mene čuva
ja sad ovdje, imao sam slika, svadba u dvorištu, muzika na krovu, Vojvoda, sve to imalo, bure pored kuće. Ovako je nekad bilo na svadbama, se iz bureta pilo. Vezam se najviše za selo, ja ne krijem. Od djeteta sam u selo i to me uvek i vuklo. Bilo je selo veselije, mnogo nek sad. Ja imam njivu gor više kuće 3 hektara, kopamo 28 kopača, uzbrdo kopamo, nizbrdo pesmo, samo roči. A sad ne možda čuješ nigde niko da peva, samo možda čuješ da se svađaju i da plaču. Ostali sve matori i nema pesme, nema ništa. Jednog dana neće meni naći. Jednog dana neće meni naći. Na livadi kraj stara bunara, kraj stara bunara, tu moj dragi, nedeljom odmara, nedeljom odmara. Dukatići iz reke ču, dečaci se okreću, pa gledaju gde sam ja ovce čuvala. Dukatići iz reke ču, dečaci se okreću, pa gledaju gde sam ja ovce čuvala. Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini duže od pola veka baštini dela umetnika iz celog sveta. Decenijama skrivani raj Dobrače na slikama Miodraga Pavlovića muzej je otkrio tek pre par godina. Znate, toliko se sve popularizovalo, iskvarilo i postalo roba, da su njegova dela delovala kao jedna dobra vrsta otrežnjenja. Naravno, taj dokaz da je gospodin Miodrag Pavlović još slika od 90. godina, a da mi dugo nismo znali za njega, govori o njegovoj čistoti, o njegovoj iskrenosti, čednosti. To je njegov način da se samospozna, da vrati u sećanje neke zaboravljene motive. Otuda paralelno možemo videti i Titovog vojnika, jedan divan, strogi portret, ali jednako nalazimo i vojnika Kraljeve garde. Nalazimo divne predstave seoskih običaja ili svadbi, nekih divnih trenutaka oko manastira, oko škole, gde su parovi sa upregnutim čezama, kolo, muzičari, sve nešto što čini njegov život, što čini njegovo toplo sećanje na detinjstvo, na nekadašnje likove, neretko zato i slikate interesantne portrete. Ima te neke plošnosti, naivnosti, onako kako mi istoričari umetnosti definišemo autentični likovni izraz. Njegova dela, kao što vidite, su među delima umetnika iz celog sveta. I mi smo ponosni da će i sadašnje i buduće generacije imati tu divnu priču o jednoj vrsti renesanse i reinkarnacije srpske naivne umetnosti. Međunarodni žiri trijenala umetnosti samoukih vizionara u Beogradu 2016. godine u konkurenciji 57 umetnika iz 16 zemalja sa 4 kontinenta. Slikaru iz Dobrače dodelio je Grand Prix.
Pa slušaj, jedino što sam poznatiji u svijetu, a mene baš svejedno, ko da je nisam dobio. Normalno se ponašam isto. Jedno što je postignuto da deca, praunuk i praunuka sutra čitaju kad porastu u knjizi, da su imali pradedu slikara, sve su najjači u svijetu. To volim što je postiglo. A inače, nakon ja lično, svejedno mi, kao da nisam dobio. Wojdrag Pavlović from Serbia. Znam da sam dao 770 slika fraj. Ne kažem da mi pare nisu trebali, pare mi trebali uvijek. Ali ja nisam slikao zbog para, ja sam slikao što volim i da dajem prijateljima, da me ima svud, u svakom gradu. Nisam ja mislio da ću stignem ovo što sam stigao. Nego ja nek ima slika, a mene gdje budem. Vi ste umjetnik naivac. Da li sebe smatrate naivnim čovekom, pošto ste sve poklanjali, a ništa niste prodavali? Pa, ne mogu da smatram sebe naivnim, jer nisam baš naivan. Kad je me pitala ovo u Jagodini, deda, što si poklonio tolike slike? Reku, odmah ću da ti kažem. Moraš da posiješ pa da nikne. Ja sam davo svud redom, nisam ja pomislio da dobijem ja među 56 slikara iz 47 zemalja prvu nagradu. Posle 10 dana ona dolazi, deda, lepo ti reče, ne možeš dok se ne posije. Pa jesam ti rekao ja, moraš da daš pa da dobiješ. A ona me gleda, vidim da se smeška, ona misli na drugo, ja mislim o slikama, ona sad ko misli kontra, ne znam. I kako sad da se svrtavam u naivne? Ne može. Idem putem, pesma sori, sa mnom mile ne govori. Oj, idem putem, pesma sori, sa mnom mile ne govori. To sam slikao što volim, a ne ništa drugo. Voleo sam to i kad sam trebao da idem dalje, da slikam, otac nije dao. Ja sam onda ostao na poljoprivredi i noću slikao. Danju radim, a noću slikam. Nalatili su me u 4 po ponoći. Ja sam crtao po celu noć i ne znam da je prošla noć. Kad pogledam, ono se svanjava. Moji spavaju, iđuca se dižu, ja još na crtanju, a treba da imam na posao. Drugaricu navezla mi maramicu. Prvo nisam cenila, zafrkavala sam što se upira i celu noć ne spava, celu noć slika. Posle kad je dobio izložbu, posle tek sam uvidla šta je i da je lepo. Znači tek onda ste shvatili da ste udati za jednog velikog čovjeka? Da. Gospodin Dragomirac, njega su svi pocenjivali ovdje i poližavali i on kad je donio prvi put te slike, kad sam pogledao, ja kažem, bre, čoveče, ovo tebi odlično, ma kada svi mi se, kada smiju ovo što ja pravim ovo ovako. Mene moji seljaci, batali to, nemo se zamlačuješ. Ja radim što ja znam, a vi radite što znate, a ja znam dokle ću da stignem. Ne bataljujem dok mi pravnuka i pravnuk ne dobiju knjigu da čitaju o njinim pradedi. I to sam doživeo. Oj, zavadi nas jedna žena, što joj kuća na kraj sela.
Snažni dobrački konji, scene kraj Ludog potoka, portreti oca Dragomira i majke Drage, predstavljaju vredna dela naivnog slikarstva. Za umetnika na pragu 9. decenije ona su neprocenjiva, jer zauvek čuvaju njegovo detinjstvo. Učiteljica neka Rada Stojković iz Čumića. Deco, ko može da nastavi 2 ruska pisca? Ja bez veze dignem 2 prsta. Sa Pavlović, misliš da će da nacrtaš? Pa učiteljice još ne mislim, ali pokušat ću. Ja i nacrtao bolje nek što su na slici. Pa dobro, moje detinjstvo nije baš bilo kako treba, jer ostao sam bez majke u 4 godine. I kad sam prvu izložbu prikazao, našla je se posle 74 godine moja majka sa jedne strane na slici, a ja s druge. To niko nije na mjestu, ali posle 74 godine nađemo se zajedno. Moja majka s jedne strane, ja s druge. A bila je jedna iz Beograda, slikarka, i kad sam je ja rekao da je majka posle 74 godine se našla sa mnom, a bilo mi 4 godine kad je umrela, u njoj su ovakve suze kapale. I niko to nije na mjestu, niko. To je se namestilo ko da je neko kazao, aj nek bude majka s tobom. Kad se zauzmeš tako nešto da radiš, prođe vreme i ne znaš da je prošlo. Pa ćemo još ili još.